Hello guys, pakain ko na po ang papi ko, si Baby Chuchu. So, papakainin na po natin si Baby Chuchu. Kabidyo. I think that I need some space. I guess I lied to your face when I said I'm 20 minutes away. Now it's getting Hindi ko ba nung sa mato? Wala tas lang. Tapos na po kumain at mag-uuog na po siya. Yan, tapos na po magkain si Baby Chuchu. Mag-uuog na po siya mamaya-maya. Yan na po, mag-uuog.